हाय एवरीवन। आज भिडियो रे आमे संपूर्ण रूपे स्टॉक मार्केट ऊपर शिखिबा स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यंत। देखो ए भिडियो आपन को स्टॉक मार्केट ऊपर कंप्लीट गाइड दबो कि आपनकर गोटे ओवरव्यू रहयो आपन मार्केट रे इन्वेस्टमेंट हो कि ट्रेडिंग करिया पूर्वरु आपन को नॉलेज निहाती दरकार। तो मु कहूछ आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत भिडियो को देखंतु आपनकर कोनोसी भी डाउट रहइबनी। यदि किछि भी आपण कोठी बुझी न पारिले आपण कमेंट सेक्शन सेटा लिखिबे मु आपनको आ गुटे नुवा भिडियो बनेबी किंबा केमिति कमेंट रे आपण तार सॉल्यूशन देबे। तो चलन शिखिबा भिडियोटी को। आज रे भिडियो में कोन कोन शिखिबा कंटेंट में कोन कोन रहिछि। प्रथम हम जानिबा कि गुटे कंपनी केमिति तयारी होउछि। सेकंड दिनस से कंपनी ता ना को स्टॉक मार्केट रे काहे की लेखुछि बा लिस्ट करूछि और केमिति करूछि। देन स्टॉक मार्केट कथा उठला तो हम तापर जानिबा कि स्टॉक मार्केट कोन को मार्केट रे हम माने ट्रेड करूचे। तो स्टॉक मार्केट हम डिटेल पूरा डिटेल देखिबा वीडियो रे। देन स्टॉक मार्केट को किए रेगुलेट करूचे। तो स्टॉक मार्केट को जो माने रेगुलेट करछन ता विषय हम टिके डिटेल जानिबा। देन स्टॉक मार्केट रे केते भाग रे विभाग कराइ छै। गोटे प्राइमरी मार्केट, देन सेकंड हला सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जानिबा। सेकेंडरी मार्केट रे हम जो ट्रेड करूचे एक्चुअली जो मार्केट कथा हम कहूचे से सेकेंडरी मार्केट। तापर हम डिटेल रे पढिबा। देन आमे आईपीओ कोन, एनएससी कोन, बीएससी कोन एगुड को जानिबा भलो भाबरे। तो नेक्स्ट वीडियो रे हम कोन कथा हबा निफ्टी 50 कोन और सेंसेक्स कोन। देखो वीडियो टिक स्टार्ट करिया पूर्व ना मु आपण मानु किछ कहबा चाहूँ। प्रथमे बहुत लोग मन में डाउट थो कि शेयर कोन। तो शेयर माने कोन हम बुझिबा। सपोज मो पाखरे गोटे जमी अछि। सपोज ए और बी, ए होची मु, बी होची आपण। तो ये होची जमी। तो मु को कहले जमी बिकेउ चाहूँ आपण को, आपण जमी किनिया चाहूँ। तो मु कौन करी आपण को पैसा आनी आ मु आपण को ए जमीर ओनरशिप दे देबी। तो देखो जमी बिकी माने कोन, जमी जो जगह अच्छी से जगह अच्छी मु बिकी कोनटा। सपोज ए जो जमी मोर बोली प्रमाण गोटे थिबो। कोन सेटा जमीर पट्टा। तो जमीर पट्टा होची मोर प्रमाण कि ए जगार मु मालिक। तो से पट्टाटा जति मु तम ना को ट्रांसफर कर देबी तो से जगार मालिक किए हेला तमे हेला। तो एटा केमिति हुए, एटा गोटे लीगल डॉक्यूमेंट। पट्टाटा कोन गोटे लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट मो नारे अच्छी मु कौन गली कोर्ट को जीबी, कोर्ट एफिडेविट आनिबी जहाँ भी लीगल प्रोसीजर अच्छी जगह किना बिकार। तो ताहा थ्रू रे मो तम ना को से जगहटा ट्रांसफर कर देबी सो दैट कि वर्तमान जगार ओनर होजो तमे। फ्यूचर रे कौन से असुविधा हबनी कि मु केबे आसी कहबिनी कि ना जगह मोर कोन पे ना आपन पाखरे गवर्नमेंट पाखरे भी ए डॉक्यूमेंट अछि और आपन पाखरे भी से डॉक्यूमेंट अछि। गवर्नमेंट तो वेरीफाई करबे नाही ए जगहटा तम नारे बाहरछि बोली तो से मते मना करलो कि ना ए जगहटा तांकर। तो सेमिति तो शेयर कहले कोन गोटे लीगल डॉक्यूमेंट। कोन गोटे लीगल डॉक्यूमेंट मु कहू जाक मो कथा सुनो आग। ये होछ गोटे लीगल डॉक्यूमेंट। ये कोन रिप्रेजेंट करछि गोटे कंपनी रो ओनरशिप, गोटे कंपनी रो ओनरशिप। सो दैट कि जति गले तमे फ्यूचर रे तमे जे भी इन्वेस्टमेंट करू जहाँ भी करू से फ्यूचर रे केबे भी कंपनी कहबोनी कि ना ये मो कंपनी कोनसी इन्वेस्टमेंट करिनी कि किछि भी असुविधा हेले ना आपन पाखरे से डॉक्यूमेंट थु आपन देखै पारे नै। तो देखै पले कोनसी भी आपन तानारे केस करिवे कोन किछि सुविधा से आपन गोटे पैसा भी एपट सेपट हेला आपन तांक नारे कंप्लेन करि पारे। तो शेयर माने कोन गोटे लीगल डॉक्यूमेंट जोटा कंपनी रो ओनरशिप दउछ। तो आपन माने बुझि पारे ना पट्टा जेमिति ना लीगल गोटे शेयर जेमिति गोटे पट्टा भी सेमिति पूरा डिटो सेम टू सेम। एबे कोन देखिबा हम देखि गोटे कंपनी केमिति एक्चुअली स्टार्ट होता है। आरंभ केमिति गोटे कंपनी स्टार्ट होता है। देखो जे कौन से जिनस करिया हम कोड स्टार्ट हो गोटे आइडिया। सपोज मो पाखरे गोटे आइडिया अछि आ मु गोटे कंपनी स्टार्ट करैको चाहूछि। मु कोन पे देखिली कि ना ए कंपनी मु यदि स्टार्ट करली मोर मेन उद्देश्य कोन कि मु को जगह इन्वेस्टमेंट करबी सेथु किछ मते प्रॉफिट आसी। तो मो पाखरे गोटे आइडिया अछि मु ताको स्टार्ट करली नाइ मु ए जिनस प्रोड्यूस करबी। तो ताकू नेकी गोटे मु कंपनी तयारी कली। तो इनिशियली मो पाखरे जेति फंड थिला मु ताकू नेकी गोटे कंपनी स्टार्ट कली। आरो मु देखिली कि से ताहार चाहिदाटा ना मार्केट रे बढ़िबार लागिला। तो लोक माने बेसी भल पाइबा देबार लागिले। मु चाहेली कि एई कंपनी जहाँ भी तयारी करूचे मु अधिक रु अधिक प्रोड्यूस करबी किंबा अधिक जागारे करबी। तो मो पाखरे फंडिंग नै मु कोन करबी मु करबी से फंड को रेज करबी। मो जदि मो कंपनी एक्सपांड करिया कले फंड को रेज करबी। तो मु प्रथम काहा को जेबी लोक मान ता विषय बेसी जानि नांती
କିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଜେନେରାଲ ଲୋକ ତ କେବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବନି। ତ ମୁଁ ଏ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକି ଯିବି କାହା ପାଖକୁ, ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଆଇଡିଆ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ନା ମୋ ଆଇଡିଆ ଏମିତି ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଆର ଏ ସ୍କୋପ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ ଆର ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କୋପ ଅଛି, କଣ ହେଇପାରିବ କଣ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ରିସ୍କକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସିଏ ମତେ ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ସିଏ ମୋର କଣ କମ୍ପାନୀର ଓନରସିପ ନେଇଯିବେ ସେୟାର ହିସାବରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଗଲା ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା ନିଜ ଆଇଡିଆକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟର, ଏମାନେ କଣ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ବସୁ, ଏମାନେ କଣ ପ୍ରାଇଭେଟଲି, ଏମାନେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ, ଆମେ ମାନେ କେବେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଜେନେରାଲ ଯାହା ପାଖରେ ବଡ ବଡ ପଇସା ଅଛି, ତ ସେମାନେ କଣ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଇଏ ମାନେ ପଇସା ଦେବେ ଓନରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଓନରସିପ ନେଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଲିଷ୍ଟ କରିବ ଚାଲୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ତା କମ୍ପାନୀ ସବୁଆଡେ ମାନେ ବେଶୀ ଗ୍ରୋ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ସିଏ କଣ ଭାବିଲା କି ନା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିବାର ଅଛି, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ କରିବି କିମ୍ବା ଏଇ କମ୍ପାନୀକି ଆଉ ବଡ କରିବି। ମୋର ଏକରେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନିସନ ହେଇଯିବ, ତ ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ଜାଣିବେ, ତ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି, ତାଙ୍କର ବି ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବ। ତ ଆର ମତ ଯେତିକି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା କି ନା ମୋ ସେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ କି ଦେବି, କାହାକୁ ଦେବି, ପବ୍ଲିକ। ତ ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ, ସେଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର। ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ନାଁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ କି ଜେନେରାଲ ଲୋକ ତାର କମ୍ପାନୀର ଓନରସିପରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତୁ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ସେୟାର ଦବ, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ ଆଇପିଓ। ସେଟା କୋଉଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ସେୟାର ପବ୍ଲିକକୁ ଦବ। ତ କଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତା ନାଁକୁ ଲିଷ୍ଟ କରେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଢେଇବ। କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ, ସେ କଣ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ୟୁଜ କରିକି ସେଥିରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ରେଜ କରିକି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆହୁରି ବଡ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ କଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି ବଡରୁ ବଡ ବେପାର ସେ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଡିସାଇଡ କରେ କି ତାର ସେୟାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫର, ବା ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆଇପିଓ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ। ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଦବ ତାର ସେୟାର, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କଣ ପଇସା ନେଇଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା କି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ କୋଉମାନେ ରେଗୁଲେଟ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିଦବା। ଦେଖ ସେବି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା। ତ ସେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଲା, ତ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବା, ସେବିରେ। ତ ସେବି ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି, ତ ଯିଏ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ତଦାରଖ କରେ, କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ ଠିକ ହଉଛି। ସେବି କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଠି କଣ ୱାର୍କ ଏଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଯେମିତି ଆଦାନୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଆସିଛି, ୟୁଏସ ର ହିଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଛି ଆଦାନୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାଁରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେବିକି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି କି ସବୁ ଡିଟେଲ ଆଦାନୀ ବିଷୟରେ କାଢିକି ଦବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, କଣ ସେ ଘଟଣା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଏନଏସଡିଏଲ ସିଡିଏସଏଲ ମାନେ କଣ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଯେତିକି ଗୋଟେ ଜମି ଆପଣ କିଏ କିଣିଲା କିଏ ବିକିଲା, ତ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଟା ହୁଏ, ଯୋଉ ଓନରସିପ ଚେଞ୍ଜ ଟା କୋର୍ଟରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ ଫର୍ମରେ ନାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ସପୋଜ ଯେତିକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିବେ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେୟାରଟା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ଓନରସିପ ଟା ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯିବ କେମିତି? ତ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏନଏସଡିଏଲ ସିଡିଏସଏଲ। ଏନଏସଡିଏଲ ମାନେ କଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟରୀ ଲିମିଟେଡ, ଇଏ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିପୋଜିଟରୀ ସର୍ଭିସ ଲିମିଟେଡ। ତ ଏଇ ଦିଟା ବଡି କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଓନରସିପ, ସେୟାରର ଓନରସିପ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି କଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହବା ପାଇଁ। ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତିନିଟା କପି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କପି କମ୍ପାନୀକି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକ କିଣିଲା ସେୟାର ତା ନାଁରେ ରଖିବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଏନଏସଡିଏଲ ସିଡିଏସଏଲ କାମ କଣ, ସେବିର କାମ କଣ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ବେସିକଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା, କି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଦି ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ।
ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ସେୟାର କିଣା ବିକା ହୁଏ, ତାକୁ କଣ କହିବା ଆଇପିଓ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ। ଯେତିକି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଥା କହୁଛେ, ସେ କୋଉ ମାର୍କେଟ କଥା କହୁଛେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଥା। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ନା? ଏଠାରେ କଣ କରେ, ଯୋଉଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କିଣା ବିକା ହୁଏ, କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେସନ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କଣ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏନଏସସି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବିଏସସି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଦିଟା ଯାକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ ତିଆରି, ଇଏ ହେଇଥିଲା କେତେ 1992 ମସିହାରେ ତିଆରି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ କି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଆଉ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ହଉଛି ଏନଏସସି ମାର୍କେଟର କଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ କଣ, ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ଯେତିକ କମ୍ପାନୀ ଏନଏସସି ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉଠି ନା ଟ୍ରେଡ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୋଉଥିରେ ଜଣାଯାଏ, ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି। ମାନେ କଣ, ସ୍କୋର କାର୍ଡ କହନ୍ତି କି କମ୍ପାନୀ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିଚାଲିଛି। ଯଦି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ବଢିଥିବ ତ ଜାଣିକି ନାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍, ଯେତିକ ଷ୍ଟକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କମିଥିବ ନାଇଁ କିଛି ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଛି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ସେନ୍ସେକ୍ସ, ବିଏସସି ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉଛି କିଏ, ସେନ୍ସେକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି କଣ, ସେନ୍ସେକ୍ସ କଣ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ କଥା କହିବି, କଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ, କି ଗୋଟେ ଏନଏସି ଅଛି, ବିଏସସି ଯୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତା ସେୟାରରେ। ତ କାହା ଥ୍ରୁରେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଡିମାର୍ଟ ମାନେ କଣ, ଡିମାର୍ଟ ମିନ୍ସ ଡିମାଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କଣ, ଯେତିକିବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କରେନ୍ସି, ଆମ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୋଟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଥିଲା ସେଇଟା, ତ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲା। ତ କାହାକୁ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଗଜଟା ଦଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ପେ ଆସିଗଲା, କଣ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ, ତାକୁ ମୁଁ କୁହନ୍ତି ଡିମାର୍ଟ ଫର୍ମ, ଡିମାଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମ। ତାକୁ ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ପଇସାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ। ସେମିତି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଥିଲା, ତାକୁ ଫିଜିକାଲ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡିମାଟ, ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିୟମରେ ତାକୁ କିଣିପାରିବା, ବିକିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ରଖିପାରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିମାଟ। ତ ତାକୁ ସେଇ ଡିମାଟ ଫର୍ମରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କଣ, ଗୋଟେ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ସେୟାରକୁ କିଣିପାରିବା କିମ୍ବା ବିକିପାରିବା, କୋଉଠି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟରେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଶିଖିବା। ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଥା କହୁଛେ ସେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କଥା ହବା। ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଭାଗ କଲେ, ଦି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ, କଣ ହେଲା, ଏନଏସସି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଏସସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଏଠି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ, କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେସନ ନାହିଁ। ମେ ବି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି ହିସାବରେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନାଁ, ସେୟାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଲିଷ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଏନଏସସି ବିଏସସି ରେ, ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଓକେ, ତ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କୋଉମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏଫଆଇଆଇ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡିଆଇଆଇ, ଥାର୍ଡ ହେଲା ଏଚଏନଆଇ ବା ପ୍ରୋ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ରିଟେଲର। ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଫଆଇଆଇ ମାନେ କଣ, ଏଫଆଇଆଇ ମାନେ କଣ, ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ। ତ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଫରେନ୍ ମିନ୍ସ କଣ, ସେମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ସେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଫଆଇଆଇ କହନ୍ତି। ତ ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଫରେନର କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ଫରେନର କୌଣସି ଏଲଆଇସି ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, କା ସଂସ୍ଥା ହଉ, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ସେ ପଇସା ରଖିକି କଣ କରିବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଏଫଆଇଆଇ। ତ ଏମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ଦେଖ, ତାଙ୍କ ସେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହାୟାର କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଗରେ 4-5ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ, ସେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇକି ଖାଲି ଏଠି ଅର୍ଡର ପଞ୍ଚ କରିବେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟର ବିଗ୍ ପ୍ଲେୟାର କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଯେତିକି ଡିଆଇଆଇ ମାନେ କଣ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ, ଯେତିକି ଆମ ନିଜ ଦେଶର କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହଉ, କୌଣସି ଏଲଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଅଛି, ଯେତିକି ସିଏ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିଆଇଆଇ କହନ୍ତି। ତ ଏଫଆଇଆଇ ଡିଆଇଆଇ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏଚଏନଆଇ ମାନେ କଣ, ହାଇ ନେଟୱର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟର। ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପିଟାଲ, 100 କୋଟି, 200 କୋଟି, 500 କୋଟି, ସେମାନେ ଯେତିକି ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଣ, ଏଚଏନଆଇ ବା ପ୍ରୋ କହିବା। ତ ସେଇଭଳି ରିଟେଲର ଟ୍ରେଡର,
आम मैंने जेतिक छोट छोट ट्रेडर जा पाखे बहुत कम पैसा अच्छी आम तो कौन कहवा रिटेलर ट्रेडर मो कथा बुझंतु एई चार जन को जानिबा काहेकि ना एई चार जन ही मार्केट रे एमान सब इन्वेस्टर डिफरेंट कैपिटल अनुसार डिवाइड करा जायछि तो सेही माने हम स्टॉक मार्केट ट्रेड करନ୍ତି तो एमानकर डाटा हमको कोठी एनएससी साइड रे मिल जिवो कि बीएससी साइड रे मिल जिवो एमान डाटा कोन कहूची कि को डायरेक्शन रे देखो एई चार जन भितर कोन के जने बायर बनिवो आ के जने सेलर बनिवो तो एमानक भितर लड़ाई हुए सेटा कोठु पाइबा आमे डाटा रु पाइबा मो कथा बुझंतु ए डाटा हमको सहज रे मिल जिवो एमानकु जानिबार गोटे उद्देश्य अछि काहार पैसा को डायरेक्शन लागिछि तो मार्केट दीटा डायरेक्शन आज ऊपर जीवन तळक आसियो किछि लोक बायर बने पड़े आ किछि लोक सेलर बने पड़े तो एमानक मध्य कोन लड़ाई हुए आ जी एमानक भितर जितिबो से मार्केट रो डायरेक्शन बा ट्रेंड डिसाइड करिवो तो आमानकु वेट करर अछि कि आंको भितर किए जितुछि आमे तांको डायरेक्शन रे ट्रेड नबा तो जति के बायर और सेलर जे लड़ाई लागिवो अतले बायर जितिला तो मार्केट ऊपर को जिवो जति सेलर जितिला मार्केट तळक आसिबो तो जिते लड़ाई समय आमको वेट कर आमको ट्रेड नबार ना जी से जगार भांगिला तापर आम कौन एंट्री नबा देख आम सेकेंड वीडियो जो अपलोड करते कौन आ विषय कम्प्लीटली कथा कि आपण मैंने भिडियो थे देखी नि कौन कहूँ तो प्रथम कौन है कि बायर और सेलर भितर मार्केट रे सदाबले लड़ाई हुए देखो जब बायर नथिबो खाली सेलर रहइबो तो मार्केट केबे चलिबो ना तो मार्केट चले गले दीटा फोर्स दरकार तांको भितर लड़ाई हबो जे जितिबो से मार्केट ट्रेंड डिसाइड करिवो तो आपण माने कोन कंप्लीटली स्टडी करिवे देखो बड़ प्लेयर माड़ गुडी हे कि तांको से बड़ कैपिटल अछि तो आमे छोट प्लेयर आमे वेट करे से माने दी हाथी माड़ गुडी हला बेले जे जितिबो आमे ता डायरेक्शन में जिबा तापे कोन आमे आगो मार्केट डाटा स्टोरी करिबा तापरे सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन और डिमांड जोन खोजिबा तो तापरे कोन हम स्ट्रेटजी अनुसार हमर कोन एंट्री बाहर करबा माने तो सप्लाई जोन कोटा कहा जाय जेते बेले कोन सेलर एग्रेसिव हो बायर अपेक्षा तो से माने करे मार्केट को तळ करे बायर जेते बाय करो चेष्टा करो सेलर ताठो अधिक सेल करिवो तो कोन करे जेते मार्केट रे सप्लाई अधिक हो डिमांड अपेक्षा तो मार्केट प्राइस कोन लोक मन को नाय रे डरी की कोन मार्केट प्राइस तळ को जीवो से माने ऑटोमेटिकली तो डिमांड जने को सेलर जेते सेल करूची बायर सेते किन नउछ माने बायर थे एग्रेसिव होची मो कथा बुझंतु तो जेति कि हम चार्ट रे देखि माने कैंडल रे तो कैंडल स्टिक हम पढ़िबा चार्ट रे हम ऑटोमेटिकली बुझबे कि ना डायरेक्शन को डायरेक्शन जाउछ हम लॉन्ग टर्म रे वेट करियो से डायरेक्शन रे तो मार्केट रे आपण माने एंट्री करा पूर्व ना ता बैक एंड रे कोन काम हो ता पछपटे कोन काम होची एई सब दिनस काम होची तो आको आपण माने सेत में भलो भाबरे बुझछन मैक्सिमम लोक ए दिनस इग्नोर करंती तो मु चाहूँ कि आपण माने दिनस बुझछन जेमति गोटे छोटो प्लेट भी स्टॉक मार्केट भल से बुझी पारिबे तो एबे हम देखिए कि सेकेंड स्टॉक मार्केट एक्चुअली केमति काम हो गोटे साधारण लोक केमिति सेथरे ट्रेड करि परिबो मु बोली आमे खाली सेकेंडरी स्टॉक मार्केट रो कथा मैं जो जेते स्टॉक मार्केट कथा कहू को स्टॉक मार्केट कथा कहू सेकेंडरी कोन कहू सेकेंडरी स्टॉक मार्केट एटे कोन जेउठारे लोक मानक भितरे कोन शेयर किना बिका हुए सदाबेले मनक तो एथरे कोन दीटा स्टॉक सेकेंड स्टॉक मार्केट दीटा मार्केट अछि गोटेला एनएससी गोटे बीएससी हला एठे कोन हुए कंपनी मानकर ना सब लिस्टेड होइछ तो देखो एई जो कंपनी मान आमे डायरेक्ट जो माने हेले एफआई हो डीआई हो एचएन हो प्रो हो रिटेल रो दीपट बायर सेलर बनिबे तो से माने डायरेक्ट केबे किनि पारेनी कोड ना ए स्टॉक मार्केट रो एनएससी बीएससी रो से माने कहा थ्रू करन तो ब्रोकर थ्रू रे हम बता बुझंतु तो ब्रोकर माने क्यों माने को जीरो हो अपस्टॉक हो ग्रो हो एंजल हो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो एमान को ना तुम माने भलसे सुनिथिबो तो एमान को थ्रू रे हम माने कोन करबा स्टॉक मार्केट रू शेयर को किनि पारे बिकि पारे तो एमाने कोन सब सेबी रजिस्टर कहते कौन जो सेबी ना कौन आंकु सेबी वेरीफाई करछि तो किछि भी भूल भाल हैला सेबी एमान को धरिबो मो कथा बुझंतु तो सपोज मते करछि कि शेयर किनियार अछि मु बायर बनउछि तो मते को शेयर दरकार मु जीरो धर्म रो को गोटे डिमाट अकाउंट अछि जा थ्रू को मु ट्रेड करि पारे मु आसिली एठी ना जहां भी शेयर प्राइस थला मु शेयर प्राइस को देइतेली आ शेयर आठु नै गली ये कोन करो गोटे सेलर थबो सेही समय रे तो सेलर कोन करिवो आठु नै आसीबो कोन ब्रोकर कोन आठु नै आसीबो आकु पैसा दे दो तो एई जो प्रोसेस करा पे ये किछ चार्ज रखे ताको कोन ब्रोकरेज तो एमानकु बुझ भलरे कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कर पानी कहा थ्रू गोटे ब्रोकर थ्रू ब्रोकर माने गोटे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जीरो धाव अपस्टॉक हो ग्रो हो एंजल हो आईसी डायरेक्ट हो तो आ थ्रू हम गोटे डिमाट अकाउंट खोलबा डिमाट अकाउंट केनि खोलिबा हम सेटा सिखिछु कोन फास्ट वीडियो रे
तो कौन डॉक्यूमेंट दरकार तो ताकू यूज करके आम डिमाट अकाउंट खोली सारा पर ता थ्रू रे हम शेयर मार्केट रू जेको स्टॉक को किनी पारिबा बेची पारिबा कि रखि पारिबा तो डिमाट फॉर्म माने कोन गोटे डिजिटल फॉर्म रे ताको हम रखि पारिबा किछ असुविधा नै आर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट पाखरे अछि कंपनी पाखरे अछि मो पाखरे अछि तो एटा कोन गोटे मोबाइल ऐप जोथरे हम डिमाट अकाउंट खोली कि ट्रेड करबा आपन को एति क्लियर होला यदि आपन किछि भी डाउट होछि ना आपन कमेंट सेक्शन लिखंतु मु आपन को रिप्लाई करिवि देखो मोर उद्देश्य होला कि आपन मन को पढेबा फर्स्ट थिंग ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ କଣ ଲାଭ ହବ ଏତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତ ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ନା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ନହେଲେ ନହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ବି ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିନବା ତ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଆକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରାଯାଏ ଆମେ ଡିଟେଲ ପୁରା ଶିଖିବା ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ତ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି କଣ ସେନ୍ସେକ୍ସ କଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଶିଖିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ